फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। साबिक वजीर वो MLA हरीश राव ने कहा है कि अगर रियासत भर से साबिक सरपंचों को हैदराबाद बुलाया जाए तो उन्हें हर जगह गिरफ्तार करके नजरबंद करना एक घिनौना काम है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आधी रात को चोरों और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने जैसे साबिक सरपंचों को गिरफ्तार करना एक घिनौना अमल है। कांग्रेस हुकूमत सरपंचों के खिलाफ मुतसबाना कार्रवाइयां कर रही है। साबिक सरपंचों ने ज़ेर इल्तवा बिल अदा करने का कहा तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कर्जे लिए हैं, अपनी बीवी बच्चों का सोना बेच दिया है और ये हुकूमत अहमकाना होने का ड्रामा कर रही। KCR की क़ियादत में सरपंचों ने देहातों की तरक्की के लिए बहुत काम किया, इसमें सरपंचों का किरदार अहम है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अच्छे काम करने वाले सरपंचों को सजा क्यों दे रहे? बड़े ठेकेदारों को करोड़ों के बिल अदा किए जा रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आए 10 माह से जायद का अरसा हो गया और 10 लाख के बिल भी अदा नहीं किए। वज़ीर आला या पंचायत वज़ीर सरपंचों से बातचीत के लिए बुलाएं और उनके ज़र-इल्तवा बिलों को फौरी तौर पर साफ करें, क्लियर करें। सरपंच खुदकुशी कर रहे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सरपंचों के ज़र-इल्तवा बिलों को फौरी तौर पर जारी किया जाए। देखिए साबिक वज़ीर हरीश राव ने क्या कहा। స్వంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మిత్తిలకు తెచ్చి అప్పులు తెచ్చి అభివృద్ధి పనులు చేస్తే మాకెందుకు ఈ శిక్ష అని చెప్పి సర్పంచులు అడుగుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ సర్పంచులు ఇవాళ KCR గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో ఉత్తమమైన గ్రామాలు ఎక్కడున్నాయంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ఉత్తమమైన గ్రామాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. నిర్మల్ పురస్కార్ అవార్డులైతేనేమి, ప్రధానమంత్రి అవార్డులైతేనేమి, పంచాయతీరాజ్ అవార్డులైతేనేమి అన్ని అవార్డులు కూడా తెలంగాణకు తెప్పించిన ఘనత సర్పంచులది. మరి మంచి పనులు చేసిన సర్పంచులకు ఎందుకు శిక్ష వేస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు? బడా బడా కాంట్రాక్టర్లకు మీరు బిల్లులు ఇస్తున్నారు, 100 కోట్ల రూపాయల బిల్లులు ఇస్తున్నారు. ఈ పేద సర్పంచులు, SC, ST, BCలు, ఈ పేద సర్పంచులు పనులు చేసిన పాపానికి శిక్ష అనుభవించాలా? ఇవాళ వాళ్ళకి ఎంత 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 20 లక్షల రూపాయలు, గంటకంటే ఎక్కువ బిల్లులు ఉండే ఏ సర్పంచ్కైనా. చిన్న చిన్న బిల్లులు నీ ప్రభుత్వం వచ్చి 11 నెలలైనా 11 లక్షల రూపాయలు కూడా ఇవ్వకపోతే ఎందుకు ఈ సర్పంచులు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు? ఇప్పటికి 4-5 సార్లు సర్పంచులు హైదరాబాద్కు వచ్చి నీకు మొరబెట్టుకున్నారు, దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు. ఎన్నిసార్లు అరెస్టులు చేస్తావు? అరెస్టులతో సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి इस महीने की 8 तारीख से तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की पदयात्रा का आगाज होने वाला है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी इस महीने की 8 तारीख को उनकी यम पैदाइश के मौके पर यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाएंगे, वहां खुसूसी पूजा करेंगे। इसके बाद वो यदाद्री जिले में मूसी के साथ एक पदयात्रा पर जाएंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पदयात्रा के दौरान मूसी कैचमेंट एरिया के किसानों और लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगे। MLC जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा किया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले MLA के लिए बूढ़े लोगों को अलग ना रखें। उन्होंने कहा कि 10 साल से हमने इख्तिदार में आने के लिए जदोजहद की, कारकुनों के साथ खड़े हों जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए 10 साल तक सख्त जदोजहद की। देखिए कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने मजीद क्या कहा। మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఏదైతుందో ఇది మన హక్కులో భావిస్తాం చెప్పంటున్నా. మన హక్కులు ఏదైతుందో ఎవడో యొక్క పొరుగింటోళ్ళకి ఇక ముందటేసిన ఇష్టాన్ని లాక్కొని పోతున్న చూసుకుంటుంటారు. 10 ఏళ్ళు పోరాటం చేసి ఏదైతుందో నువ్వు తినబోయే ముందు ఏదైతుందో నువ్వు పొరుగింటోడు వచ్చి పల్లెలు లాక్కపోతే చూసుకుంటుంటారు. దయచేసి అందుకే ఇవాళ ఇద్దరు మీరు ప్రధాన బాధ్యతతో ఉన్నారు. జగిత్యాల జిల్లా ఆత్మ కాంగ్రెస్
تلنگانہ میں ٹیٹ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ درخواستیں 5 نومبر سے 20 نومبر تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ آن لائن کمپیوٹر بیسڈ امتحان یکم تا 20 جنوری 2025 تک منعقد کیا جائے گا۔ حکومت نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہر سال 2 بار ٹیٹ کا امتحان لیا جائے گا۔ اس سال 20 مئی سے 2 جون تک آن لائن امتحانات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ٹیٹ پیپر 1 کے لیے ڈی ایڈ اور پیپر 2 کے لیے بی ایڈ مکمل کرنے والے امیدوار اہل ہوں گے۔ اسکول اسسٹنٹ کے طور پر ترقی حاصل کرنے کے لیے ٹیٹ کی اہلیت ضروری سمجھی جا رہی، جس کی وجہ سے ہزاروں موجودہ سرکاری اساتذہ بھی امتحان میں شرکت کریں گے۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ دوسرا ٹیٹ کا امتحان ہے۔ شہر حیدرآباد میں کھلے عام مجرا پارٹی دیکھا گیا، ٹرانسجینڈرز کو نچایا گیا اور شراب نوشی بھی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں آدھی رات تک جشن منایا گیا۔ بالاپور پولیس حدود کے علاقے علی نگر میں محمد عامر نامی شخص کی جانب سے بیٹے کے رسم کی دعوت میں مجرا پارٹی منعقد کی گئی تھی، جس میں ہجڑوں کو نچایا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں میڈیا کو اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ بالاپور پی ایس لمٹس میں یہ علی نگر کالونی ایریا میں ایک محمد عامر بول کے اس کا گھر میں اس کا بیٹا کا انگیجمنٹ دعوت تھے، اس میں تھوڑا یہ ٹرانسجینڈرس کو 3-4 آدمی کو بلا کے اس سے ڈانس کرایا بول کے ہمارا کمپلینٹ آیا۔ اس کے بارے میں ہم کیس رجسٹر کر کے انویسٹیگیشن کر رہے۔ اس میں اگر بنا پرمیشن ہے کچھ ایلیگل کام ہے تو اس کے اوپر ہم ضرور ایکشن لیں گے، اور کوئی بھی ہے تو بھی یہ ایسا وداؤٹ پرمیشن یہ ٹرانسجینڈر یہ کالونیز میں اور ریزیڈینشیل ایریا میں ایسا کام نہیں کرنا بول کے ہم پبلک کو بول رہے۔ یہ اس کے بارے میں پورا انکوائری کر کے ضرور ایکشن لیں گے۔ کتنے لوگ آرگنائزر ہیں اس میں؟ یہ فیملی کا انگیجمنٹ اور بچہ کا وہ انگیجمنٹ ہے بول کے ان ارینج کیا۔ وہ اس کو تھوڑا اس کا ریلیٹیوز اور کون اس کا فرینڈس جو بھی اٹینڈ ہوا تھا، اور اس میں یہ ٹرانسجینڈر بھی کون آیا اور کتنے پیسے لیے کیا کیا، وہ اس کے بارے میں بھی ہم انکوائری کریں گے۔ وہ ایک ہی ڈانس چلایا اور کچھ ایلیگل کام کرا، وہ جو بھی ہم پورا انکوائری کریں گے اس کے بارے میں۔ تلنگانہ کے عوام سے معافی مانگنے کے لیے راہل گاندھی کو کے ٹی آر کا کھلا خط۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ اقتدار کے لیے کراس کٹنگ، نچلے طبقے کے ساتھ دھوکہ دہی اور ترقی کے بجائے تلنگانہ کو بدعنوان تلنگانہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ نے راہل گاندھی کو کھلا خط لکھا، جس میں کانگریس پارٹی کی جانب سے تلنگانہ کے تمام لوگوں سے معافی مانگنے کو کہا گیا۔ پراپرٹی خریدنے کا فیصلہ ایک بڑا قدم ہے، اور اس دوران کسی بھی قانونی یا مالی مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام اہم دستاویزات کی تصدیق کر لیں۔ یہاں ان دستاویزات کی ایک مختصر گائیڈ دی گئی ہے جن کی تصدیق آپ کو پراپرٹی خریدنے سے پہلے کرنی چاہیے۔ ٹائٹل ڈیڈ کی تصدیق۔ ٹائٹل ڈیڈ ایک بنیادی دستاویز ہے جو پراپرٹی کے مالک ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل معلومات شامل ہونی چاہیے: موجودہ مالک کا نام، پراپرٹی کس طرح حاصل کی گئی، وراثت، خریداری یا منتقلی، پراپرٹی کا مقام، حدود اور سائز۔ ٹائٹل ڈیڈ کی تصدیق سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ فروخت کنندہ قانونی طور پر پراپرٹی کا مالک ہے اور اس کو فروخت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ قانونی ماہر سے اس کی تصدیق کروانا کسی بھی تنازع سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سیکنڈ، لون کلیئرنس سرٹیفکیٹ۔ یہ سرٹیفکیٹ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ پراپرٹی پر کسی بھی طرح کا قرض یا رہن نہیں ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فروخت کنندہ نے پراپرٹی پر کسی بھی قسم کا پہلے سے لیا گیا قرض کلیئر کر لیا ہے، پراپرٹی پر کوئی مالی بوجھ نہیں اور یہ محفوظ ہے۔ تیسرا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ این او سی۔ متعلقہ اتھارٹی جیسے میونسپل کارپوریشن سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پراپرٹی کے فروخت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ پراپرٹی زوننگ قوانین اور دیگر قوانین کے مطابق ہے، اس پر کوئی قانونی تنازع یا مسئلہ زیر التوا نہیں ہے۔ چوتھا، سیل ڈیڈ کی رجسٹریشن۔ سیل ڈیڈ
رسید وہ دستاویز ہے جو فروخت کنندہ سے خریدار کو پراپرٹی کی ملکیت منتقل کرتی ہے. اسے رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے تاکہ فروخت قانونی طور پر مکمل سمجھی جائے. 5واں دیگر معاون دستاویزات کی فوٹو کاپیز فروخت کنندہ سے مندرجہ ذیل دستاویزات کی نقل حاصل کریں. آمدنی کی تصدیق کا سرٹیفکیٹ، پین کارڈ اور آدھار کارڈ، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات. یہ دستاویزات فروخت کنندہ کی شناخت اور اس کے قانونی حق کو یقینی بناتی ہے. 6واں اور جمع بندی ریکارڈ اور رسید. جمع بندی ریکارڈ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پراپرٹی پر کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ فروخت کنندہ قانونی مالک ہے. 7واں پراپرٹی ٹیکس کی رسیدیں. پراپرٹی ٹیکس کی باقاعدہ ادائیگی قانونی ملکیت کی تصدیق کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پراپرٹی پر کوئی ٹیکس واجبات نہیں ہے. 8واں کیش رسید نمبر. رجسٹریشن کے بعد کیش رسید نمبر ٹرانزیکشن کی تکمیل کا ثبوت ہے. پراپرٹی کی خریداری سے پہلے ان تمام دستاویزات کی تصدیق کروانا ایک محفوظ سرمایہ کاری کو یقینی بناتا ہے. قانونی ماہرین سے مشاورت کرنا بھی اہم ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ مسئلے سے بچا جا سکے اور یہ فیصلہ پرسکون اور محفوظ طریقے سے لیا جا سکے. بے وقت بارش سے دھان کی فصل زمین بوس ہو گئی. چاول کے کاشتکار اپنے غم کا اظہار کر رہے. تفصیلات کے مطابق سوریا پیٹ کے حضور نگر منڈل کے امراورم میں رات کے وقت بے وقت بارش کی وجہ سے دھان کی فصل زمین پر گر گئی. کاشت کی گئی فصل ناکام ہونے سے چاول کے کاشتکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. چاول کے کاشتکار اپنی فصل کے نقصان پر غم کا اظہار کر رہے. متاثرہ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت سینکڑوں ایکڑ پر فصلوں کے نقصان کا معاوضہ ادا کرے. حیدرآباد یوتھ کریج کو ایک اور جھٹکا. ہائی کورٹ کے بعد اب لوور کورٹ سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں ملی. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے نام پر جو حیدرآباد یوتھ کریج نے عوام سے کروڑوں روپے ہڑپے تھے اور فلسطین والوں کی مدد بھی صحیح طور پر نہیں کی گئی تھی. اسی ضمن میں حیدرآباد یوتھ کریج سلمان اور ایوب کے اکاؤنٹ میں قریب جو 5 کروڑ 20 لاکھ کی رقم تھی اسے ضبط کر لیا گیا تھا. عوام جو حیدرآباد یوتھ کریج کی ٹیم پر بھروسہ کر کے فلسطین لوگوں کی مدد کے لیے انہیں رقم جاری کیے تھے، پر اس رقم کا استعمال فلسطین والوں کی مدد کے لیے تک نہیں پہنچنے پر اسے ضبط کر لیا گیا تھا. اس معاملے پر کورٹ میں کیس جاری ہے. آج نامپلی کورٹ میں ایڈوکیٹ اشیر خان اور ایڈوکیٹ ایم اے عظیم جو اس کیس میں اسسٹ پبلک پروسیکیوٹر تھے، ایڈوکیٹ عبداللہ یافع اور سید نظام الدین کی کافی محنت کے بعد نامپلی کورٹ میں حیدرآباد یوتھ کریج کی اکاؤنٹ ڈی فریز پیٹیشن خارج کر دی گئی. یعنی یہاں سے بھی حیدرآباد یوتھ کریج کو کوئی راحت نہیں ملی. آج جو کیس تھا HYC سلمان کے نام پر، وہ کیس کے آج کے ڈیٹیلز کیا ہے، کیا ہوا اس کے اندر، ذرا آپ ڈیٹیل بولیے اس کے بارے میں. یہ حیدرآباد یوتھ کریج HYC جو ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، ان کے خلاف ہم سابقہ دنوں میں FIR کرائے تھے. FIR ہونے کے بعد میں ان کے اور ان کے پارٹنر کے بینک اکاؤنٹس میں اباؤٹ 5 کروڑ 19 لاکھ سے کچھ اماؤنٹ ان کویشچن جو ہے وہ فریز ہوا تھا، پولیس کے نے فریز کیا ہوا. اس کے بعد یہ لوگ ہائی کورٹ ریلیف مانگنے کے لیے گئے تھے کہ اماؤنٹ ڈی فریز کرنا، یہ اکاؤنٹ جو پیسے ہیں ان کے ہے اور اس کو ڈی فریز کیا تھا. یہ لوگ ریلیف مانگنے گئے تھے. ہائی کورٹ ان کو ریلیف نہیں دے کے ڈائریکشن دیا کہ لوور کورٹ آپ جائیے، ٹرائل کورٹ میں جہاں پہ کیس چل رہا وہاں پہ آپ اپروچ کریے، اور 1 ویک میں آرڈر دینے کے لیے ان کو بولے. یہ لوگ ٹرائل کورٹ اپروچ ہوئے تھے. اس میں ہم فار ڈیفیکٹو کمپلیننٹ پیٹیشن ڈالے اور اسسٹ پبلک پروسیکیوٹر جس کو آپ بولیں گے ایز اے پرائیویٹ لائر ہم اس میں کنٹیسٹ کریں. پہلے ان کے کاؤنسل اس کو اپوز کر رہے تھے کہ ہمارے کو کیوں یہ کیس میں انٹرٹین کیا جا رہا، ہمارے کو کیوں یہ کیس میں رکھ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے ابھی کیس میں بندے. لیکن الحمدللہ پہلے ہمارا جو پیٹیشن ہے وہ الاؤ ہوا تھا، اس کے بعد ہیئرنگ ہوئی اور اس کا آرڈر آ جایا الحمدللہ لوور کورٹ میں، یعنی ٹرائل کورٹ میں. ایکچولی ان کی جو پیٹیشن ہے ڈی فریز کرنے کے لیے اماؤنٹ ان کویشچن 3 کروڑ 19 لاکھ جو ہے وہ آج ڈسمس کر دی گئی. تو ایز آف ناؤ جو اماؤنٹ ہے جو فریز ہوا ہے وہ فریز ہو کے ہی رہیں گا، ایسے ہی رہیں گا. حالانکہ ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن ابھی اوپن ہے. اب ہائی کورٹ میں کیا ہوگا آگے ہم دیکھیں گے. اور میڈیا میں لوگوں میں ایک بے چینی ہے، ہمیشہ میرے سے پوچھتے رہتے، فون آتے رہتے، جہاں گیا میں پوچھتے رہتے. میں میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا
ये आप जानते फ़लस्तीन के नाम पे फ्रॉड हो रहा था, पैसे जो है ना लेके कुछ सही तरह से उनको हेल्प या इमदाद नहीं की गई थी और करोड़ों रुपए जो है फ़लस्तीन के नाम पे अक्यूमुलेट करे लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोअर कोर्ट में भी जीते हैं और हाई कोर्ट में भी पहले जीते हैं और अभी कंटिन्यू है, आगे भी इंशाल्लाह ये केस में हम देखेंगे और इंशाल्लाह क्या होता है आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने कहा है कि मैं वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी भी लूंगा, फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से अनीता को मुनासिब तरीके से जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये जिम्मेदारियां संभालूं तो हालात मुख्तलिफ होंगे। अगर लीडर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो मैं वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी भी लूंगा। देखिए आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने मजीद क्या कहा। శాఖ మంత్రిని, హోంమంత్రి మీరు బాధ్యత వహించండి. నేను హోంశాఖ తీసుకున్న పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మమ్మల్ని విమర్శించే నాయకులకి అందరికీ నేను చెప్తున్నాను, ఈ రోజున ఇలాగే మీరు తీసుకొస్తా ఉండండి. మీరు నిశ్చలంగా ఉండండి, ఏం చేయకుండా హోం బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद ने टीडीपी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यू के नीतीश कुमार से ख्वाहिश की है कि वो इस मामले में मुसलमानों के जज्बात पर तवज्जो दें और कहा कि एनडीए में शामिल जमातें जो सेक्युलर होने का दावा करती हैं उन्हें इस खतरनाक कानून साजी की तायद करने से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी इंतबाह दिया कि अगर यह कानून साजी मंजूर की गई तो बीजेपी ज़र-क़यादत हुकूमत की दोनों बैसाखियाँ छिन जाएंगी और मरकज जिम्मेदारी से बच नहीं सकेगा। जमीयत के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने तंजीम के दस्तूर बचाओ कन्वेंशन में ये तयखुन दिया है। ये कन्वेंशन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद हुआ था। मौलाना ने जमीयत के कारकुनों और हामियों की कसीर तादाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुल्क के अवाम ने बीजेपी को शिकस्त दी, उन्होंने उनकी पॉलिसियों को कबूल नहीं किया। ये हुकूमत दो बैसाखियों पर टिकी हुई है, एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू हैं जबकि दूसरी बैसाखी बिहार के नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें नायडू को मदऊ किया था लेकिन उन्होंने माफी मांग ली और पार्टी के नायब सदर नवाब जान को भेज दिया। मैं उसे मुस्बित तौर पर देखता हूं क्योंकि वो मुसलमानों के जज्बात से दूसरों को वाकिफ कराएंगे। अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के जज्बात को नजरअंदाज करते हुए मंजूर किया गया तो ये मरकज में बैसाखियों और दीगर की जिम्मेदारी होगी। कन्वेंशन में जमीयत की तरफ से मंजूर किए गए कन्वेंशन में इस मुतालबे को पेश किया गया कि किसी और मजहब के शख्स को वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी सिर्फ मुसलमानों से मशावरत करने की पाबंद रहेगी। करारदाद में कहा गया कि जमीयतुल उलमा हिंद मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल से मुतल्लिक़ अपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ की तायद करती है और एनडीए में शामिल जमातों से अपील करती है कि वो अपने आप को मुजव्वज़ा खतरनाक बिल की तायद से दूर रखें और अपनी सेक्युलर साख को साबित करें। गुलबर्गा शहर की मशहूर दरगाह के सज्जादनशीन की तबीयत अलील रहने पर खास दुआ की अपील। गुलबर्गा शहर की मशहूर दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज कैसूर दराज के सज्जादनशीन हजरत अलहाज डॉक्टर सैयद शाह कैसूर दराज खुसरो पाशा हुसैनी सज्जादनशीन की तबीयत अलील है। तमाम उम्मत मुसलमान से उनकी सेहतयाबी के लिए खास दुआ की अपील की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए KBN न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। फिल्मों से सियासत की दुनिया में कदम रखने वाले तमिल सुपरस्टार थलापति विजय अपनी नई पार्टी तमिलगा वेटरी कज़गम TVK के साथ पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के दौरान मरकज के एक मुल्क एक इंतखाब की मुखालिफत में एक तजवीज़ पास कर दी। इसके अलावा उनकी पार्टी के जरिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की भी मुखालिफत की गई है और तमिलनाडु से नीट NEET को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एक और तजवीज़ मंजूर की गई। TVK ने तमिलनाडु में ज़ात का सर्वे नहीं कराने और उसके लिए मरकज़ी हुकूमत को कसूरवार करार देने के लिए MK स्टालिन की क़ियादत वाली DMK हुकूमत की मजम्मत की है। विजय की पार्टी के ज़रिए स्टालिन पर निशाना लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए झूठ से भरे इंतखाबी वादे किए थे जिसे पूरा करने की कोशिश भी नहीं की गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजाद खान 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.